Alors, ma soutenance sera sur la base de 2 coachés. Avant toute chose, je tiens à remercier en premier lieu ma tante et ma fille qui ont tenu à être présentes aujourd'hui pour m'encourager. Je remercie ma mère qui m'a toujours encouragée et qui a toujours été là pour moi. Je remercie mon mari qui a été très compréhensif. Je remercie aussi mon psychothérapeute parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé ma voie et que je me suis orientée vers le coaching. Je remercie notre princesse. Grâce à elle, rien ne pouvait être faisable. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour l'ambiance. J'ai énormément appris. Ça me fait beaucoup de peine de savoir que c'est la dernière séance. Inch'Allah, نتلاقاو من بعد ونقراو autre chose من بعد إن شاء الله بإذن الله. Alors, en fait, mes 2 coachés sont des coachés femmes. Alors, ma première coachée, c'est une femme. En fait, au départ, j'avais mis les noms, mais pourquoi? Parce que j'ai vu que en fait, ça peut être publié sur YouTube, etc. Du coup, je préfère garder l'anonymat de mes coachés. Alors, ma première coachée, c'est une femme de 36 ans. C'est une mère de 2 enfants, 9 ans et 2 ans. 10 ans de mariage. C'est une formatrice. C'est une amie et une ex-collègue. Son profil, c'est un profil plaignant. Je vais revenir après pour vous expliquer. Et la phase de sa vie actuelle, c'est la phase last chance. Ma deuxième coachée, c'est une coachée de 29 ans, 6 ans de mariage, pas d'enfant par choix, préfère les chats, elle en a 8. Commercial, c'est une collègue et c'est un profil acheteur et elle est dans la phase de vie bienvenue au monde adulte et last chance, elle est entre les deux. Alors, ma première coachée, alors en termes de famille maternelle, elle est issue d'une famille conservatrice. Courage. Merci. Un père dictateur. Et la deuxième de sa fratrie. Elle a un grand frère qui a un certain handicap. Après Kinalina, elle a une sœur et un frère. Le mariage, pour elle, c'était une échappatoire de l'emprise de son père. Elle en a tellement souffert que c'était pas le premier venu, puisqu'on va le voir au niveau du mariage. C'était une relation avant mariage qui a duré 5 ans. Walakin, c'était pour elle une échappatoire liée à Bakaféha. Et même d'abord, avec tout ce qui se passe actuellement, avec la personnalité de son mari, comment il est, etc., malgré tout, elle a du mal à aller de l'avant. Et je dis, pour elle, il a dit pas parce que son père, pour elle, le profil. Juste pour vous donner, tellement. Alors, pour le mariage, relation avant mariage de 5 ans, mari macho et femme soumise. Le deuxième enfant était plus son désir que celui de son mari. C'était elle qui avait insisté pour avoir le deuxième enfant. Du coup,
حتى دابا avec son mari par exemple s'il y a quoi que ce soit كيعاود يرجع ليها اللومه زعما فهمتي ما تنسايش انك راه انت اللي بغيتي لو دوزيام enfant alors tu n'as pas le droit de te plaindre. Alors la carrière c'est une formatrice depuis 8 ans et n'a pas envie d'évoluer vers un poste de responsabilité. Et puis la responsabilité pour elle, le travail, c'est plus pour payer ses factures. Mais si c'est pas quelque chose qu'elle aime. وهنا غادي نرجعوا l'équilibre في les domaines de vie. Elle est plus focalisée sur sa vie conjugale que sur les autres domaines de vie, sur elle-même ou la carrière ou la priorité pour elle c'est sa relation conjugale. Alors en fait c'est une personne c'est une amie. Du coup j'avais la possibilité. En fait, je la coachais depuis très longtemps, parce que c'est mon amie depuis 11 ans maintenant. Mais d'abord, c'était plus structuré, parce qu'en fait, elle demandait. Elle m'a demandé de la coacher. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête? Elle m'a dit oui. Du coup, de la casquette de coach et elle l'a même senti. Elle était choquée. قالت لي زعما فهمتي ماشي هي هذه امينه اللي كنشوف ديما. Et j'ai essayé de voir avec elle ses objectifs à travers la séance de coaching. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, elle veut être présente pour ses enfants, que pour elle, mais en quelque sorte être présente pour ses enfants et son mari, et avoir une rentrée d'argent stable. Parce qu'elle a des charges que ما غتبغيش تقل على راجلها فهمتي وتقول ليه خلص ليا ولا هذا. Alors du coup elle préfère garder son emploi ou un emploi qui lui permet au même temps d'être plus présente pour ses enfants, parce qu'au même temps elle culpabilisait. Elle culpabilisait elle voyait que ses enfants ما عطيهمش وقتهم. Sa mère بدات كتعيا وكتخلي ليها ولات كتخلي ليها هي اللي شاده ليها ولادها. Alors elle culpabilise des deux côtés. Alors هادشي اللي درت هنايا في la réalité. Alors déjà l'objectif d'être présente pour ses enfants, avoir une rentrée d'argent stable. La réalité culpabilise du côté de sa mère et son Benjamin, parce que son Benjamin elle le voit que le week-end, ما كتبقاش معاه كاع لا سيمين. Alors du coup ملي كتمشي تشوفو كيبقى يبكي بزاف، فاش كتبغي تمشي كيبقى يبكي بزاف. Alors du coup فهمتي ديك où elle culpabilise. Son travail actuel lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Son travail aujourd'hui, c'est un travail déjà qui est loin de chez elle, où elle travaille 9 heures par jour. Du coup, déjà c'est une femme qui est épuisée. L'énergie d'elle, déjà à son mari qui ne l'aide pas. Elle a dit comme c'est macho, femme soumise, parce que c'est plus انا راجل ديال الدار. دوكو ما كاينش حاجه سميتها غنعاون في الدار غادي نشد لي زونفون هادشي فهمتي. الوغ دوكو هي ديجا الوقت اللي خصها تمشي وتجي فيه الخدمه 9 heures de travail par jour. السلام واش عاود لا خرج باش نسيب جو نجي حدا الكاميرا.
Alors du coup, خاصها تجي في الاشياء خاصها forcément طيب parce que راجل عنده un régime alimentaire parce que suite à une maladie, du coup عنده un régime alimentaire خاصها طيب ليه خاصها elle doit être là dire les devoirs مع son enfant. Du coup c'est une femme qui est épuisée. وهذا الشيء علاش elle veut elle m'a sollicité. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'à travers l'anamnèse, on a discuté, etc. Mais l'objectif d'elle, j'ai essayé de ressortir deux clés. Qui est présente pour ses enfants ou son travail actuel qui lui permet pas ça. Alors, بقينا كنشوفوا زعما شنو هي الحاجه اللي غتخليها au même temps تكون présente pour ses enfants et au même temps دير لها une rentrée d'argent. Alors لقينا ان elle doit en fait ماشي elle doit mais elle doit prévoir un changement de carrière. Alors pour le changement de carrière, moi ce que je lui ai préconisé, c'est que دير شي حاجه اللي كتبغيها. Comme ça, غادي تكون une rentrée d'argent, ولكن en même temps يكون واحد l'épanouissement pour elle-même. Alors du coup, شنو درنا؟ بقيت كندiscuter انا وياها باش نشوفوا شنو هما les métiers اللي هي كانت كتحلم بهم. حيتاش aujourd'hui son travail c'est plus un gain-pain. Elle ne s'épanouit pas forcément de son travail actuel. Alors du coup, elle s'épanouit plus en fait artistique. Par exemple le théâtre, animatrice radio. Elle adore parler, elle adore ça. Elle a toujours rêvé de faire ça. Aussi, par exemple, les cours de soutien pour les enfants. Les devoirs à son enfant, la patience, le message, l'enfant qui fume. Alors du coup, alors, tout en sachant, je reviens au fait que son mari, c'est un homme macho. Hiya, c'est une femme soumise, elle ne pourra jamais prendre une décision dans sa race. Alors, c'est que, etc., je lui ai préconisé, en fait, du moment que c'est une amie, je sais que à chaque fois qu'elle prend une décision de faire un site, elle a déjà commencé un projet. En fait, quand elle a où elle a partagé avec lui le fait le salariat, etc., où elle culpabilise ou le jour où كانت كدوي مع des salariés عندها في la salle de formation دوم ليها على la vente sur internet. Alors donc e-commerce donc يبارطاجيو معها des idées وهما عاونوها باش كريات لاباج داكشي فهمتي في نهارو créant la page sur internet, عرفت le produit, بغات des bijoux, وراوها شكون هما les grossistes, ملي غتمشي عاونوها صيبوا معاها le logo, فهمتي في العشيه فاش مشات دوات مع راجلها قلب ليها كلشي قال لها زعما لا وانتي زعما غيبداو يعيطوا لك بالليل وانتي ولادك زعما شحال غتربحي من هذا الشيء كاع شنو 50 درهم 100 درهم انا نعطيها ليك وبلاش هاد الصداع الراس. الوغ دوكو اون فوا هو قال ليها ستوب الا ستوبي ما حاولاتش. الوغ من هنا كنقول لكم فهمتي لو بروفيل
ديال لا بيرسون. الوغ قبل ما نبداو حنا في هادشي كامل وشونجمون دو كارير وهادشي كامل قلت ليها شوف قلت ليها لا بروميير ايتاب اللي غادي نديرو هي انك tu vas en parler à ton mari. وهاد لا بروميير ايتاب قاديناها ensemble. Tu vas devoir choisir le moment opportun. Il de bonne humeur, etc. Si tu vas juger que il sera plus à l'écoute à ce que tu vas lui présenter, les arguments pour qu'il puisse être plus sur un oui que sur un non. Mais en fin de compte, elle n'a pas fait ça. Elle lèche. ديما هذيك لا كرانت ديما كتشوف فيه انه هو سي لو تو وعندها ديما ديك لا كرانت انه هو الا خوا بها غتقدر ترجع لونفير qu'elle vivait avec son père. Alors j'ai essayé à plusieurs reprises باش نشوف معاه زعما il a peu avancé etc. mais elle ne l'a pas fait. Et je lui ai dit que on va pas pouvoir continuer nos séances de coaching. Pourquoi? Parce que elle n'était pas encore prête pour le changement. En fait, j'ai constaté qu'elle avait plus besoin d'une thérapie que d'un simple coaching. Ou d'akchi là je te comprends, c'est un profil plaignant. En fait, c'est un profil il va commencer à se plaindre. Oui, mais quand il sera question de passer à l'action, il aura du mal. Parce qu'il y a des traumas, des troubles liés à l'enfance qui font qu'elle n'a pas l'audace de prendre la décision et de passer à l'action. Alors, options et décisions. Alors, parmi les options disponibles, à juger que les ci-dessous sont en fait les étapes. Trouver un travail lui permettant d'atteindre les deux objectifs au même temps, être en lien avec son métier de rêve. À travers le questionnement, nous avons trouvé 3 métiers: animatrice radio, prof de théâtre et soutien scolaire. Ma coachée est une femme soumise, alors nous avons convenu de commencer par prendre l'approbation de son mari et le suivi. En fait, Rachida, j'ai décortiqué la séance en fonction de les étapes d'une séance de coaching, objectif, réalité, décision, etc. Alors, aucun suivi n'a pu être effectué vu qu'elle n'est pas encore prête pour le changement. C'est plus un profil plaignant qui veut juste être écouté sans entreprendre d'action. D'ailleurs, même le mari qu'elle a choisi, il est au profil de son père. Exactement. Donc, exactement. Ça en dit non. Il lui faut plus de la thérapie qu'un simple coaching. Avant que je te mette culpabilise du côté de son mère. En fait, la coachée d'elle, elle culpabilisait. Elle a le fait qu'elle الماماها كتجيب لها une fois par semaine وكتشوف ان ماماها عيات فهمتي ما بقاتش قادره. الوغ داكشي كان هذا هو الحافز اللي خلاها انها تبدا تفكر. هي خدامه وكتخدم الخدمه ديالها ماشي شي خدمه اللي كتخلي ليها الوقت. دونك الراجل خليها تخدم. داكور. ولكن ما عندوش مشكل في الخدمه. ولكن une fois en fait انا ce que j'ai compris انه وقلتها ليها انه علاش دار ليها لو باطون dans les roues في المره الاولى حيتاش دارت لو بروميير با سون lui en parler. دابا هي دواكي ليدي ولكن فاش بغات تبدا ما خداتش لابروباسيون ديالو. Du coup, c'est une chose qu'il n'a pas appréciée.
وهادشي قلتو ليها وهادشي علاش قلت ليها غنبداو تاخدي لابروباسيون ديالو dans un premier. هي ما خداتش. لا حيتاش كيبقى عندها واحد التخوف حيتاش ان فيت الكوتشي ديالي سي اون بيرسون اللي كانت مع ان بير ديكتاتور عندها سون استيم دو سوا هابط بزاف وديما خايفه انها ترجع لعند باها. الوغ اي ديسيزيون كتاخذها بعين الاعتبار ان راه تقدر ترجع عند باهم ما غيكونش بارادي. هذه لا بروميير كوتش. Le deuxième profil. Mon deuxième profil لا مزيان لا بارا عليك دايما كلشي باين زي اللي ما باينش هي بنتي Alors, ma deuxième coachée, c'est une fille qui a de 29 ans, 6 ans de mariage, elle ne veut pas avoir d'enfant. C'est un choix. Et son mari comprend son choix ou معرف le choix d'elle. Alors, issue d'une famille où elle ne se sentait pas à sa place, il y a l'aînée, en fait, il y a l'aînée de sa famille. وماماها فاش بدات كتولد بحال هذاك الحمل طاح عليها tout en étant isolée. عرفتي هذيك الكبير صافي معليش راه كبير il va comprendre etc. Du coup كانت ديما عندها الحمل ديال خوتها وان هي ما عندهاش راتونسيون ليها. Du coup, ce qui a fait qu'elle s'est rebellée. Alors, c'est devenu un enfant rebelle. Ses parents, par exemple, ses parents, ils n'étaient pas d'accord d'adopter un chat, un chat. Ses parents, exactement. Elle dit que l'attention, ils ne m'ont. Alors, le mariage était une échappatoire, mais avec un mari qui correspondait à ses critères. علاش échappatoire parce que déjà en fait ils se sont connus un mois. Ça fait un mois ils ont pris la décision ديال انهم يتزوجوا. Elle avait 23 ans. ولكن هي ديجا كانت في راسها حاطه واحد لو بروفيل واحد لي كريتير ديال هذا لو ماري. هذاك لو ماري كوشا كاع لي كريتير وي lui a proposé de se marier غير خرجها من هذاك le foyer اللي هي ما حساش براسها فيه à l'aise. Alors du coup elle a dit oui. Elle a changé carrément de ville هي في سلا ودابا هما في كازا. Je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux ماشي دابا. Je ne veux pas avoir d'enfant. Elle a juste peur de changer d'avis après. Elle a peur de changer d'avis. داكشي علاش كرهت انها تشونجي سي زوج. بدات كتخاف. Exactement. Au cas où elle change d'avis. هذا شي تكنيك جديده Qui كتكونجلي لي زوفول au cas où بغيتي كيخصبوهم وكيديروا انفيسكو. باش ما نقولش الامومه ديالها كتلعب عليها انكونسيون كيفاش؟ الامومه ديال الامومه العاطفيه الامومه بلا ما تحس هي راه كتلعب عليها انكونسيون. حيت زعما جربها داكشي باش فكرات انها تكونجلي داك. تقدر تقول هي ما عرفاش ولكن حيت المراه كتبغي تولد ام اما بعد باش خاصك تقول لها علاش انت ما ولدتش تقدر تقول لها انا ما كنولدش كاينه اون بريسيون. لا ما كاينش كلشي واحد يقول لك انا ما كنولدش سي ستيري. لا ويني فاش كتعرف انه كيولد وانت باغ شوا ما بغيتيش فهمتي. والامومه ديالها pour elle dans sa tête elle la comble déjà à travers ses champs. عندها 8 champs. Et c'est juste Amina terminé la présentation. Alors prenez note. Prenez note. Si vous avez des remarques, si vous avez des interventions, c'est vraiment
زعما المواضيع عندها زوينين رائعين. Très bien. تفضل. Alors, il est très lié à ces chats qui sont aussi une sorte de rébellion vu que sa famille maternelle était contre l'adoption de chats. حيتاش هي منين كانت عند سي بارون كانت كتقول انني انا ملي غنخرج من عند مي بارون غنعمر الدار بالمشاش. اي سي سكي لا في. وهي علاش كنقول لك ديجا بوغ elle comble هذاك لو كوتي ماتيرنيل هي لي شا ديالها كتقول لك ولادي. Elle les considère comme étant ولادها réellement. Alors, carrière, c'est commercial, il s'agit d'un travail qui lui permet de payer ses factures. ses factures C'est un gain-pain. C'est pas une passion. Mais c'est pas une passion, c'est juste un gain-pain. Je vois. Alors, علاش هاد السيدة وكنت قلت لكم c'est un profil acheteur. هاد السيدة c'est une collègue. فسمعتني كنقرا الكوتشينغ هي اللي جات عندي قالت لي j'ai besoin d'aide. قلت لها علاش؟ قالت لي je veux arrêter de fumer. انا فاش قالت لي je veux arrêter de fumer وكنت قلتها لك مدام رشيدة فهمتي انا pour moi زعما حيتاش arrêter de fumer on le fait pas du jour au lendemain فهمتي وخاصك تكون مسلح باش تقدر تعاون شي واحد باش انه حيتاش سي لا ديبوندونس و سي une addiction و l'addiction صعيب انك تخدم. Alors du coup j'ai essayé de me renseigner وهي elle insistait du coup فهمتي قلت سبا نشوف فين غتوصل. Alors notre première séance l'anamnèse, etc. On a échangé, elle m'a décrit floul, focalisé dans la cigarette. شفنا شنو هما لي مومون اللي هي ما كتفكرش فيهم كاع في لا سيجاريت. قالت لي انها en pratiquant le surf ما كتبقاش تفكر في لا سيجاريت. ومشينا في هذا الطريق من بعد فاش بقينا اون بارلي لقيت ان هاد السيده عندها un souci في la prise de décision. Elle fait pas confiance في sa prise de décision. كتقول لك انا كاع لي ديسيزون اللي خديت في حياتي étaient erronées. C'était un échec. Alors ملي بقات كدوي بحال هكا elle l'a évoqué plusieurs fois قلت ما غنقدرش نخدم معاها arrêter de fumer tout en sachant que c'est une décision alors que هي à la base ما كتاخدش ces décisions. يعني نقدر نخدم معاها وتقدر تاريتي وين بعد elle va reprendre غتقول لا فهمتي غادي ça va ancrer ديك ليدي ديالها حيتاش باش تقطع فورسيمون غيجيو واحد لي مومون اللي غتبغي ترجع وغتقدر تانكري ديك ليدي ديال انها راه سي ديسيزيون سي دي زيشي. الوغ قلت ليها عرفتي شنو غادي نديرو غنخدمو دون ان بروميير طون غنخدمو لا بريز دو ديسيزيون ديالك. Qu'est-ce qui fait que tu trouves que tes décisions sont erronées et qui dima ils aboutissent vers un échec. Alors, je lui ai proposé un exercice. قلت لها غادي تكتبي ليا قلت لها غادي تمشي تجلسي مع راسك وغتفكري مزيان وغادي تكتبي كاع لي ديسيزيون فار اللي خديتي في حياتك زوينين ولا خايبين غتكتبيهم. قلت لها منين غتكتبيهم غتشوفي سور دو لون تيرم واش هذوك لي ديسيزيون ريالمون كانوا دي موفيز ديسيزيون ولا غتبدلي الراي ديالك فيه. الوغ ان فيت فاش درت هاد ليكزارسيس لو لوندومان فاش جات il était frustré وانا وليت كنقول شنو درت واش درت شي فوبا حيتاش هي من دارت ليكزارسيس
لقات ان effectivement كاع لي ديسيزيون اللي خدات سي دي موفيز ديسيزيون وخلاوها توصل دي موفيز شوز. الوغ شنو درنا؟ طرا واحد ليفينمون في الخدمه اللي هي خدات فيه واحد لا ديسيزيون من بعد دازت كلكو جور وانا ندير انا وياها لا سيونس دو كوتشينغ وانا بقيت كنيشونجي انا وياها. قلت لها دابا لا ديسيزيون اللي خديتي في هذيك لا سيتواسيون tu la trouves comment؟ قالت لي سي une mauvaise décision. قلت لها داكور. alors بدينا كناناليزيو هذيك لا ديسيزيون ديالها اترافير لاناليز بحال ان فيت tu te rappelles مدام رشيده كنتي قلتي لي نو ان كوتشي فاش كيجي عندك كيشوف غير في واحد لو كوتي ما كيشوف غير الباب اللي مسدود ما كيشوفش البيبان اللي محلولين. سيتي بلوتو سا ان فيت هي كانت كتشوف غير في بلاصه وحده. فاش اناليزيت انا وياها اون ا بري دو ريكول انصامبل شات ان راه كاينين بزاف د الحاجات وكانت هذيك لا ديسيزيون راه كان عندها غير هذاك لي في نيجاتيف ولكن كانوا عندها بزاف لي زيفي بوزيتيف. الوغ هنا طرا ان ديكليك عرفت ان فهمتي راه سي سا مانيير دو فوار لي شوز هما هي اللي كي ا ريفوار. الوغ شنو درنا ابارتير فاش ساليت انا وياها لاناليز كيها الوغ انتي دابا في النظر ديالك هاد لا ديسيزيون واش سي اون موفيز واش باقا tu penses que c'est une mauvaise décision là c'est une bonne décision قالت لي c'est la bonne décision. alors du coup à partir de là غادي ترجعي داك ليكزارسيس اللي درنا في الاول وغادي تعاودي تشوفي غادي تاناليزي هادوك لي ديسيزيون وغادي تشوفي واش غيالمون سي دي بون ولا دي موفيز. دازت واحد 2 jours ولا 3 jours وهي ترجع عندي elle était très contente. قالت لي عرفتي فاش جيت نشوف sur du long terme نشوف من واحد ان اوت كوتي لقيت ان effectivement هادوك لي ديسيزيون اللي خديت كان عندهم une empreinte positive عليا دابا. الوغ هنايا باقا ما كملتش معها لي سيونس دو كوتشينغ ولكن دو مومون كو بعدا كملنا زعما فهمتي انا بور موا سي ان بروميير بوين qu'on a réussi ensemble. انا بشويه بشويه جيساي انني نخليها en fait le surf du moment que c'est l'activité qui lui permet de ne pas penser à la cigarette. قلت لها ديك النهار علاش ما ديريش سيرف بدات كتبلانيفي معايا انا بلانيفي قالت لي راه دايوغ العيد كيكون البحر خاوي راه نقدر نمشي زعما ونشوف باغ اكزومبل لي فوندردي او ليو باش نمشي مع صحابي للقهوه نقدر باغ اكزومبل فاش نخرج كيكون الحال باقي زوين نمشي ندير السيرف. الوغ انا غاديه معاها ستيب باي ستيب كوم سا فهمتي بور نو با لا بروسكي حيت صافي دي زاني كيفهم. نسيت ما قلتش لكم انها elle fume avant qu'elle rencontre son mari زعما minimum 6 ans. alors اختاريت انني نمشي معاها step by step. l'essentiel c'est que elle a repris confiance en ses décisions ودابا كنخدموا على لا décision. des